First case of cannibalism in Germany. Cannibal of Rotenburg, आर्मिन माइवस, जिसने अपने विलिंग विक्टिम्स को इंटरनेट के थ्रू ढूंढा और फिर उनको कंज्यूम किया। आर्मिन कैनिबलिज्म को फैंटेसाइज करता था। वो सोचता था कि किसी को अपने साथ परमानेंटली रखने का एक ही तरीका है कि वो उसे कंज्यूम कर ले। इस तरह वो इंसान उसके साथ हमेशा के लिए रहेगा। आर्मिन अपनी फैंटेसीज को रियलिटी में बदलना चाहता था और इसके लिए उसे एक विलिंग विक्टिम चाहिए था, वो इंसान जो अपनी मर्जी से खुद को एक कैनिबल से कंज्यूम करवाना चाहता हो। आर्मिन 1961 में एसन वेस्ट जर्मनी में पैदा हुआ। वो सबसे छोटा था। उसके 2 बड़े भाइयों ने बहुत जल्दी ही घर छोड़ दिया था। आर्मिन जब 3 साल का हुआ तो उसकी फैमिली ने रोटनबर्ग के करीब एक घर लिया। आर्मिन माइवस, उसकी माँ और उसका बाप सब एक नॉर्मल फैमिली की तरह उस घर में रहा करते थे। अगर हम आर्मिन की ज़िंदगी को देखें तो शुरू के कुछ सालों में उसकी ज़िंदगी एक नॉर्मल बच्चे की तरह थी। वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपने दोस्त मैनफ्रेड के साथ खेला करता था। लेकिन सितंबर 1970 उनकी ज़िंदगियों में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने आर्मिन की मेंटल हेल्थ को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया। उस दिन जब आर्मिन अपने दोस्त मैनफ्रेड के साथ खेल रहा था तो उसने दरवाजे के ज़ोर से बंद होने की आवाज़ सुनी। आर्मिन जब उस तरफ गया तो उसने देखा कि उसके फादर घर छोड़कर जा रहे हैं। आर्मिन ने उनको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके और वो फैमिली कार में बैठकर चले गए। ये एक ऐसा इवेंट था जिसने आर्मिन की मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया। आर्मिन वाज शेटर्ड, ही वाज डेवस्टेटेड बाय द फैक्ट दैट हिज फादर लेफ्ट देम। आर्मिन एक नया चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जब भी अगर हम देखें तो कोई रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा तो वो अपना सुकून किसी और चीज़ में तलाश करता है। आर्मिन ने भी बिल्कुल इसी तरह किया। आर्मिन फाउंड हिज सोलेंस इन रीडिंग, ताकि वो रियलिटी से दूर रहे और उसे रियलिटी को फेस ना करना पड़े। आर्मिन जब 10 साल का हुआ तो उसने कैनिबलिज्म को फैंटेसाइज करना स्टार्ट कर दिया। उसका ये इंटरेस्ट एक नॉवल रोबिन्सन क्रूसो पढ़ने के बाद इवोक हुआ। वो ये सोचता था कि किसी को कंज्यूम करके वो उसे हमेशा अपने साथ रख सकता है। वो किसी के साथ एक बॉन्ड बनाना चाहता था। आर्मिन की लोनलीनेस आहिस्ता आहिस्ता कैनिबलिस्टिक फैंटेसीज में बदल गई। आर्मिन ने काफ़ी अरसा इन फैंटेसीज, इन इमेजिनेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की। जनवरी 1981 में जब आर्मिन 19 साल का हुआ तो उसने वेस्ट जर्मन आर्मी ज्वाइन कर ली। उस दौरान जब वो अपने इर्द गिर्द लोगों को देखता तो उसकी फैंटेसीज, उसकी इमेजिनेशन में मज़ीद इजाफा होता। आर्मिन ने अपनी ज़िंदगी के 12 साल आर्मी को दिए, लेकिन अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से वो अपना करियर आर्मी में मज़ीद कंटिन्यू ना कर सका। 1993 में जब आर्मिन 32 साल का था तो वो वापस अपने घर रोटनबर्ग आ गया, जहां वो अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखता। उसने अपना करियर भी शिफ्ट कर दिया था। अब वो कंप्यूटर एक्सपर्ट था और बड़ी बड़ी कंपनीज और बैंक के कंप्यूटर्स को मेंटेन करता था। वो दिन भर काम करता और रात को वापस आने के बाद अपनी माँ का ख्याल करता। 1990s में कमर्शलाइजेशन की वजह से इंटरनेट आम हो गया था और इंटरनेट एक्सेस तकरीबन सबके पास थी। उस दौरान आर्मिन को अपने जैसे लोग मिले, वो लोग जो कैनिबलिज्म को फैंटेसाइज करते थे। वो उन वेबसाइट पर कैनिबलिज्म के बारे में बातें करते थे कि कैसे किसी इंसान को कंज्यूम किया जा सकता है, वो कौन से तरीके हैं जिस तरह किसी इंसान को कंज्यूम करते हैं और कौन सा बॉडी पार्ट किस तरह टेस्ट करता है। द कैनिबल कैफ़े एक ऐसा फोरम था जिस पर 1000 से भी ज़्यादा वो लोग मौजूद थे जो कैनिबलिज्म को फैंटेसाइज करते थे। आर्मिन बचर नाइफ्स के साथ अपनी तस्वीरें लेता। वो मैनिक्विन बॉडी पार्ट को सीलिंग से हैंग करता और उनको फिर इस तरह काटता कि वो बिल्कुल रियल लगे, ऐसा लगे कि आर्मिन रियल बॉडी के साथ डील कर रहा है। वो कैनिबलिज्म के लिए अपनी पोटेंशियल दिखाना चाहता था ताकि उसे विलिंग विक्टिम मिले। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आर्मिन विलिंग विक्टिम ही को क्यों चूज़ करना चाह रहा था, क्योंकि आर्मिन की फैंटेसीज का ये पार्ट था कि जिसको भी वो कंज्यूम करे उसको एक परमिशन दे कि वो उसे खा सकता है। सितंबर 1999 को जब आर्मिन अपना काम ख़त्म कर कर घर वापस आया तो उसने देखा कि हार्ट अटैक की वजह से उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। आर्मिन बिल्कुल फ्री हो चुका था। उसके इर्द गिर्द कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं था। अब वो जो चाहे वो कर सकता था। ही पोस्टेड ऑन द वेबसाइट कि उसे एक विक्टिम चाहिए
جو 18 سے 25 ایئر کا ہو۔ جب اسے اس ایج لمٹ میں وکٹم نہ ملا تو اس نے ایج کو ایکسٹینڈ کر کے 30 کر دیا۔ 14 فروری 2001 کو آرمن کو وہ وکٹم بھی مل گیا، برن برانڈس، 43 ایئر اولڈ مین فرام برلن، جو ریڈی تھا خود کو کنزیوم کروانے کے لیے۔ برن برانڈس نے آرمن سے ریکویسٹ کی کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے زندہ کھایا جائے۔ 9 مارچ 2001 کو برن برانڈس آرمن سے ملا۔ آرمن کو ملنے سے پہلے برانڈس نے اپنے کمپیوٹر سے ساری ڈیٹیلز اور وہ ساری کنورسیشن ڈیلیٹ کر دی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی فیملی کو پتہ چلے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ آرمن اور برانڈس دونوں انڈر لائنگ مینٹل پرابلمس کو فیس کر رہے تھے۔ برانڈس آرمن کے گھر آیا اور پھر ان لوگوں نے اپنی فینٹیسیز کو ریالٹی میں بدلے۔ شروع میں تو برانڈس کافی کنفیوز تھا اور ایک ٹائم پر اس نے واپس جانے کا سوچا، لیکن پھر کچھ دیر بعد وہ راضی ہو گیا، کیونکہ اس نے سوچا کہ واپس جا کر میں اپنے پارٹنر کو کیا بتاؤں گا۔ برانڈس نے خود کو ایمپیوٹیٹ کروانے سے پہلے کچھ سلیپنگ پلز بھی لی۔ آرمن ایمپیوٹیٹڈ the private part of Brandis and both of them consume it۔ یہ برانڈس کی ہی خواہش تھی کہ اس کو اس طرح کنزیوم کیا جائے۔ ایکسیسو بلیڈنگ کی وجہ سے برانڈس نے آرمن سے ریکویسٹ کی کہ اسے گرم باتھ ٹب میں بٹھایا جائے۔ آرمن نے اسے وارم باتھ ٹب میں بٹھایا اور اس کے پاس بیٹھ کر اسٹار ٹریک بک پڑھنے لگا۔ برانڈس بار بار انکانشیس ہو رہا تھا۔ مائیوس نے کچھ دیر ویٹ کرنے کے بعد ایک چاقو سے اس کی نیک میں 2 دفعہ اسٹیپ کر دیا، جس کی وجہ سے برانڈس کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی۔ یہ سب کچھ مائیوس نے ایک ویڈیو ٹیپ پر بھی ریکارڈ کیا تھا، لیکن وہ کبھی بھی پبلک نہیں ہوا ڈیو ٹو اٹس گروسم کانٹینٹ۔ برانڈس کے مرنے کے بعد آرمن نے اس کی لاش کو سیلنگ سے ایک میٹ ہک کے ذریعے لٹکایا اور پھر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، بالکل اسی طرح جیسے وہ بچپن میں بچرز کو دیکھتا تھا اینیمل کی باڈیز کاٹتے ہوئے۔ اس نے وہی کچھ اپلائی کیا، اسی طرح اس کی باڈی پارٹس کاٹے اور ان کو الگ الگ کر کر رکھا، پھر ان کو ایک بیگ میں ڈالا اور ان بیگز کو باقاعدہ لیبل کیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اسے پتہ چلے کہ وہ کون سا باڈی پارٹ کھا رہا ہے اور اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ اگلے 10 ماہ تک مائیوس نے برانڈس کے باڈی پارٹ کو کنزیوم کیا۔ وہ ہر رات اپنی ٹیبل سے جاتا تھا اور ریڈ وائن کے ساتھ وہ اس کے میٹ کو انجوائے کرتا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ برانڈس اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ اس دوران آرمن نے برانڈس کے 30 kg میٹ کو کنزیوم کیا۔ آرمن کبھی پکڑا نہ جاتا کیونکہ برانڈس نے آنے سے پہلے تمام ایویڈنس کو ڈسٹروائے کر دیا تھا اور کوئی بھی ایسا ٹریس نہیں تھا جس سے پتہ چلتا کہ برانڈس کہاں آیا تھا اور اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی۔ آلدو اس کی فیملی اسے ڈھونڈ رہی، لیکن مائیوس سیٹسفائی نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ایک اور وکٹم ملے، بالکل برانڈس کی طرح، اور اس کی اسی تلاش نے اسے ریویل کیا۔ 10 ماہ بعد آرمن دوبارہ انٹرنیٹ پر ایکٹیو ہوا اور اپنے ولنگ وکٹمز کو ڈھونڈنے لگا۔ کیونکہ آرمن نے ریالٹی میں ایک انسان کو مار کر کھا لیا تھا تو وہ ان کینیبلز کی کمیونٹی میں سپیریئر تھا۔ آرمن بار بار ان ویڈیو ٹیپس کو دیکھتا اور اسے خوشی ملتی، اسے ایسا لگتا کہ اس نے کچھ اچیو کر لیا ہے لائف۔ جولائی 2002 کو ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ نے آرمن کی ساری پوسٹ دیکھی اور اس کے بعد اس نے آرمن سے کانٹیکٹ کیا۔ آرمن کو لگا کہ وہ اس کا نیکسٹ ولنگ وکٹم ہے، لیکن وہ اتھارٹیز کو انفارم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آرمن سے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز نکلوائیں، وہ ڈیٹیلز جو پولیس کے لیے کام آ سکتی ہے، اور اس کے بعد اس نے اتھارٹیز کو بتا دیا۔ نومبر 2002 کو پولیس نے آرمن کو اریسٹ کر دیا اور اس کے گھر کی تلاشی۔ جب انہوں نے آرمن کے فریج کو کھولا تو اس میں انہوں نے میٹ پایا۔ آرمن نے بتایا کہ یہ ایک وائلڈ پورک ہے، لیکن وہ لوگ اس میٹ کو اپنے ساتھ لے گئے تاکہ ٹیسٹ کروایا جا سکے۔ پولیس نے 35 پیگز میٹ کے فورینسک کو بھیجے۔ پولیس وہ سارا میٹ اپنے ساتھ لے کر گئی اور جب رپورٹ آئی تو اس میں پتہ چلا کہ وہ سارے برانڈس کے باڈی پارٹس تھے۔ جب یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ سارے باڈی پارٹس برانڈس کے ہیں تو پولیس نے برانڈس کی فیملی کو اس کی ڈیتھ کے بارے میں انفارم کیا۔ مائیوس نے ڈینائی نہیں کیا، اس نے کبھی یہ ڈینائی نہیں کیا کہ اس نے برانڈس کو نہیں مارا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ اس نے برانڈس کو اس کی ریکویسٹ پر مارا ہے۔ 3 دسمبر 2003 کو مائیوس کے ٹرائل سٹارٹ ہوئے، لیکن ایک پرابلم تھی، کیونکہ جس ٹائم پر آرمن نے یہ کرائم کمٹ کیا تھا اس ٹائم پر جرمنی میں کینیبلزم اللیگل نہیں تھا۔ اگر ہم کینیبلزم کی ڈیفینیشن کو بھی دیکھیں تو اٹ از نان کنسنشول کنزمپشن آف another human being، جبکہ آرمن کے مطابق اس نے برانڈس کو اس کی ریکویسٹ پر مارا، اور وہ ویڈیو ٹیپس جو پولیس نے اس کے گھر سے لیے اس کے مطابق برانڈس نے ولنگلی خود کو کنزیوم کروایا۔ 30 جنوری 2004
آرمن کو مین سلیٹر کے جرم میں 8 سال سزا ہوئی، لیکن جرمنی کے لوگ اس سزا سے اور اس فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ اپریل 2005 کو آرمن کے ری ٹرائل سٹارٹ ہوئے۔ آرمن اپنی بات پہ اڑا ہوا تھا کہ اس نے برانڈس کو اس کی ریکویسٹ پہ مارا، لیکن جرمن لیگل سسٹم آرمن پر مرڈر کے چارجز لگانا چاہ رہا تھا۔ مئی 2006 کو آرمن پر مرڈر چارجز لگائے گئے اور اس کی 8 سال کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ آرمن کو پتہ تھا کہ اس نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اگر ہم دونوں کو دیکھیں، برانڈس اور مائیوس دونوں انڈر لائنگ مینٹل پرابلم سے سفر کر رہے تھے، کیونکہ کوئی بھی انسان خود کو کنزیوم نہیں کروانا چاہتا اور کوئی بھی انسان کسی انسان کو کنزیوم نہیں کرنا چاہتا۔ There is no evolutionary desire of one human being to eat another۔ اگر ہم مائیوس کا بچپن دیکھیں تو اس کا سارا بچپن اکیلا گزرا۔ اس کے بھائی اس کو چھوڑ کر چلے گئے، اس کے فادر اس کو چھوڑ کے چلے گئے اور اس کی ماں اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے آرمن اس طرف آیا اور اسے کسی کو اپنے ساتھ رکھنے کا یہی طریقہ ملا کہ وہ اکیلے انسان کو کنزیوم کر لے۔ اس کیس کو دیکھنے کے بعد ہم اس کنکلوژن میں تو پہنچ گئے ہیں کہ کس طرح ہماری سوسائٹی، ہماری چوائس آف لیونگ، ہمارے پیرنٹس کا بیہیویئر، یہ چیزیں کس طرح مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہیں۔